والفاتحة بنية التعلم والتعليم وتذكر تذكر نفع انتفاع هذا الرسول حاضر الخير ضامن القرب سبحان الله الفرج والبلاء بيت إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الأعمال بالنيات، فإن صلحت النية كان العمل أصلح، وإن قبحت النية كان العمل أقبح. فعلى المؤمن أن يقدم نية صالحة قبل كل عمل يريد أن يفعله حتى يكون له الأجر ثوابا كاملا، خصوصا إذا استمرت النية صالحة معه من أول العمل إلى آخره، كما قال صاحب الزبد: وإن تدم حتى بلغت آخرة عشت الثواب كاملا في الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. Beliau Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar memulai kajiannya, pelajarannya pada kesempatan yang penuh berkah ini setelah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat salam setelah membaca doa untuk dijadikan kajian pelajaran kita ini penuh hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan setiap amal perbuatan itu tergantung kepada niatnya, dan manusia akan memperoleh dari apa yang diniatkannya. Kalau niatnya baik, maka dia akan memperoleh kebaikan-kebaikan. Kalau niatnya jelek, begitu juga dia akan memperoleh kejelekan-kejelekan. Karena itu hendaknya setiap manusia selalu memasang niat baik, selalu berniat dengan niat yang baik ketika akan melakukan sebuah kebaikan, agar kebaikan tersebut menjadi kekal, bahkan bisa sampai kekal sampai ke akhirat. Karena niatnya yang baik tersebut, dia melakukan pekerjaan yang sedikit, yang enteng, tapi niatnya besar, dikekalkan sampai dia dapat pahala besar sampai di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pentingnya daripada menanam niat-niat yang baik. النية أساس عظيم، لهذا كان السلف الصالح اهتموا بتعليم أولادهم النيات الصالحة منذ الصغر، وعادهم ما يحسنون الصلاة وعلموهم النيات الصالحة، لأن النية هي أساس العمل. فالمرء حيث قصده ونيته لا حيث جسمه. ربما إنسان يعمل عمل بلا نية ما أثيب عليه، وربما له نية صالحة لكن ما عمل، هنا يحصل ثواب. شوف كيف؟ على حسب النية الصالحة. الله سبحانه وتعالى يحمد هذه النية ويشكرها للعبد. فخلي همتك دائما على قدر الهمة والنية الصالحة، كما قال الإمام الحداد: يكون الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى لا على قدر العمل. Niat itu adalah sebuah pondasi yang agung. Pondasi daripada setiap amal yang mulia itu niat. Karena itu para ulama, para salafus saleh sangat-sangat mengajarkan dan mementingkan masalah niat. Bahkan sebelum diajarkan sholat, anak itu diajarkan untuk selalu menanam niat-niat yang baik di setiap pekerjaan-pekerjaan mereka. Karena manusia akan mendapat sesuai dengan yang diniatkan, bukan yang dikerjakan. Terkadang pekerjaannya biasa tapi niatnya bagus, niatnya baik, dia dapat sesuai dengan niatnya. Pekerjaannya baik tapi niatnya jelek, dia nggak dapat apa-apa, bahkan dapat kejelekan karena niatnya yang jelek tersebut. Karena itu perhatikan selalu kita di dalam berniat, di dalam melakukan segala hal, hendaknya kita mementingkan dan mengutamakan masalah niat tersebut. لهذا شاهد في النية الصالحة عندما
أراد النمرود أن يعاقب سيدنا إبراهيم ويجعله عبرة لمن خرج عن طاعته، أشعل النار عظيمة لعظمى هذه النار حتى الطير ما يستطيع أن يمر من فوقها، ما يستطيع. ثم أتى بالمنجنيق، لأن ما أحد يقدر، أراد أن يرمي سيدنا إبراهيم بالمنجنيق في تلك النار. جاءت الضفدع الحيوان المعروف، فكانت تأتي بماء وتمجه، تريد أن تساهم في طفء النار، فتقول أين الماء الذي تحمله في فمها؟ قالت هذا على قدر قدرتي. فكانت نيتها إطفاء النار لكن ما تستطيع، لكن جابت قليل من الماء في فمها ترميه، بخلاف الوزغ. الضفدع نيتها وهمتها في إطفاء النار، وإن قال سيدنا إبراهيم حفظ الله للضفدع هذه النية وهذه الهمة في طفء النار، وبالرغم منها ما تؤثر في طفء النار هذه القطرة التي في فمها، لكن نيتها حفظ الله النية، فلهذا نهى عن قتل الضفدع، بعكس الوزغ. الوزغ الحيوان المعروف هذا كان ينفخ على النار. كيف تفعل؟ نفخك ما بيأثر في النار هذه. قال نعم أريد أن أظهر الشماتة في إبراهيم. فشوف النية الخبيثة هذا الوزغ، فلهذا ما تؤثر نفخه في إشعالها، لكن لنيته الخبيثة ندب الشارع لقتل الوزغ، فمن قتلها في ضربة واحدة له 30 حسنة، في ضربتين 20 حسنة، في ضربة في 3 ضربات 10 حسنات. فندب الشارع لذلك ليه؟ الله سبحانه وتعالى لسوء طويته وسوء باطنه وسوء نيته حاسبه الله سبحانه وتعالى. فهكذا النيات والأمور بالمقاصد، فعلى حسب النية يكون. فلهذا الله سبحانه وتعالى ما تنفعه الطاعة ولا تضر المعصية، لكن نية العبد أنه يطيع الله، هذا معنى قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم نية المؤمن خير من عمله. فالنية عمل صالح والعمل عمل صالح، إذا عمل النية وقرنها بالعمل كان له ثوابان، وإن عمل نوى ولم يعمل فله ثواب واحد وهو ثواب عمل النية الصالحة. Di antara contoh atau kejadian tentang pentingnya niat-niat yang bagus ini, yaitu kejadian antara Raja Namrud yang ingin menyiksa dan ingin membakar Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Saat itu Raja Namrud membuat api unggun yang begitu besar, sampai dari begitu besarnya api unggun tersebut dan begitu panasnya, banyak burung yang tidak bisa lewat di atas api tersebut. Sangat besar api ini. Bahkan untuk melempar Nabi Ibrahim ke api tersebut diperlukannya seperti ketapel besar untuk melemparkan Nabi Ibrahim ke atas api tersebut. Ketika kejadian ini ada 2 binatang, yaitu yang satu kodok. Kodok yang kecil ini ingin membantu Nabi Allah Ibrahim, lalu dia mengambil dengan mulutnya, membawa dengan mulutnya setetes air. Kemudian dia mendekati kepada api unggun tersebut, lalu dimoncrotkanlah, dikeluarkanlah atau disemburkan dari mulutnya kodok tersebut air yang dia bawa di mulutnya setetes itu ke arah api. Ya, pekerjaannya tentu tidak banyak menghasilkan. Apa artinya satu tetes air di mulutnya kodok untuk memadamkan api yang besar ini? Tetapi niatnya dia ingin menolong Nabi Ibrahim, ingin memadamkan api tersebut. Nah, walaupun perbuatannya kecil dan tidak ada bekasnya, tidak ada dampaknya, tetapi niatnya baik. Di
tempat yang lain ada seekor binatang, yaitu cecak. Cecak ini datang, dia meniup api tersebut dengan niatan supaya api itu bertambah berkobar. Apa artinya tiupan seekor cecak di atas gunung api yang begitu besar ini? Tetapi niatnya jelek, niatnya dia tidak baik, bahkan ingin supaya api ini semakin berkobar dan ingin mencemooh kepada Nabi Allah Ibrahim. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melupakan kejadian ini. Karena itu di dalam syariat agama kita dilarang membunuh kodok. Dijaga oleh Allah karena niatnya yang baik tersebut. Sebaliknya, di dalam syariat kita dianjurkan untuk membunuh cecak. Bahkan barang siapa bisa membunuh cecak dengan 1 kali pukulan, dia dapat 30 pahala. Kalau dibunuhnya dengan 2 kali pukulan, dia dapat 20 pahala. Kalau dibunuhnya dengan 3 kali, dia dapat 10 pahala. Yang menjadi intisari dari kejadian ini, lihatlah bagaimana niat mereka. Walaupun amalannya kecil, amalannya tidak begitu berarti, tetapi niatnya tersebut begitu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah dampak daripada niat, pengaruh daripada niat-niat yang kita lakukan. Karena itu hendaklah kita selalu menjaga. Manusia itu akan memperoleh yang diniatkan, ya. Manusia akan mendapatkan seperti yang diniatkan. Pekerjaannya kecil tapi niatnya besar, dia dapat besar. Pekerjaannya besar, niatnya kecil atau jelek, dia juga tidak akan mendapatkan. Hendaknya kita memperhatikan niat-niat kita. في بعض الروايات أنه من قتل الوزغ في ضربة واحدة، شوف على قدر النية أنا، لأنه عازم يقتلها 100 حسنة، في ضربتين 50 حسنة، في 3 ضربات 25، في 4 ضربات 10، في 5 ضربات 5 حسنات. هذا شوف على قدر النية. ليه؟ لأنه نيته ضرب هذا، فلهذا فلما ضربه بضربة واحدة عازم على قتلها زادت له الحسنات. وهكذا الإنسان هكذا الإنسان إذا قصد الخير فإنه يدرك الخير الكثير والأجر الوفير من المولى القدير سبحانه وتعالى. فاحرص لا يفوتك الأجر بالنيات. فأنت تعمل عمل واحد، مثل بنية واحدة، تدرك عمل واحد، لكن لو هو نفس العمل الواحد هذا نويت نيات كثيرات 10 أكثر، بكل نية لك عمل صالح تثاب به عند الله أجر كامل تام عند الله سبحانه وتعالى. هكذا النيات، الله يصحح النيات والمقاصد. Bahkan di dalam keterangan yang lain tentang masalah membunuh cecak, itu disebutkan dalam keterangan itu, barang siapa memukul dengan pukulan yang keras, sekali pukul cecak itu langsung mati, dia mendapatkan 100 pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang membunuhnya dengan 2 kali pukulan, dia mendapatkan 50 pahala. Barang siapa yang membunuh cecak tersebut dengan 3 kali pukulan, dapat 25. Kalau 4 kali pukulan, dia mendapatkan 10. 5 kali pukulan, dia mendapatkan 5. Yang menjadi poin inti yang penting di sini, ketika dia membunuh cecak tersebut, ya, niatnya itu yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu hendaknya kita di dalam melakukan suatu amal, walaupun amal itu kecil, amal itu mungkin satu perbuatan, tapi tanamlah niat-niat yang baik. Ada satu pekerjaan, kita niatnya dengan satu niat, ya sudah, kita dapat satu yang kita niatkan. Tapi satu pekerjaan kita menanam puluhan niat, atau kita dengan ratusan niat, maka Allah akan berikan dengan satu pekerjaan tersebut sesuai dengan niat-niat yang banyak yang telah kita niatkan. Karena itu hendaknya kita menjaga niat-niat kita di dalam melakukan segala sesuatu,
perbanyak, perluas wawasan kita, ya, perbesar niat-niat kita. أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم لصفاء بواطنهم وصلاح نياتهم، لأنهم تربية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من هم الصحابة؟ هم تلامذة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فرباهم على النية الصالحة. فكانوا قوم الصحابة قوم يحبهم الله ويحبون الله، يحبهم النبي محمد ويحبون النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ايش يقول فيهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، مثل أحد هذا الجبل الكبير، أنفقه في سبيل الله تصدق به، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا اللي تصدق بمد واحد أو نصف مد يأكله إنسان واحد، أجر هذا أفضل من الذي تصدق مثل أحد ذهب. ليش؟ لصفاء بواطنهم وصلاح نياتهم وقوة همتهم ويقينهم بالله وبحبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. Karena itu juga para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka murid-muridnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka yang dididik langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka orang-orang yang istimewa. Karena itu Nabi pernah mengatakan, ya, terhadap keadaan sahabat, kesucian hati mereka, ya, luar biasanya mereka itu. Nabi mengatakan, seandainya kalian wahai umat ini bersedekah seperti gunung emas, kalian sedekah seperti gunung emas, maka itu tidak akan sampai pahalanya sebesar satu potong roti atau segenggam gandum yang dahulu disedekahkan oleh para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Mereka terdidik langsung oleh Rasulullah. Mereka punya hati yang suci. Mereka punya kecintaan kepada Allah dan punya niat-niat yang jauh, yang luas, yang besar. Mereka beramal sedikit, hanya sedekah satu potong roti atau satu genggam gandum. Itu bisa menyamai atau melebihi sedekah kita yang mana ada orang sedekah satu gunung emas, tapi besarnya pahala mereka. Nah, itu dikarenakan kuatnya hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan mereka dengan Rasulullah, kecintaan mereka dengan Rasulullah, sucinya hati mereka dan besarnya niat-niat mereka. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم سبق درهم 100,000 درهم، درهم واحد لكنه بنيات صالحات فاق على 100,000 درهم. ليش؟ سبب بالنية الصالحة، لأن النية هنا ثابتة قوية، فلهذا زاد القليل من العمل على كثير من العمل بالنية الصالحة. أحرر لك نيات صالحات، فإن النية من أعمال القلوب، وأعمال القلوب أجورها تفوق على أعمال الجوارح بآلاف بل مئات الآلاف من الأجر والثواب، ما يوازيها شيء من الأعمال الجوارح. نعم، فعليك بهذا العمل، فإنه من أحسن الأعمال. كان هناك أولياء من الصنف من الأولياء يقال لهم النياتيون، يضمرون النيات في كل عمل، يضمرون نيات صالحات، حتى كانت أحوالهم كلها طاعة لله سبحانه وتعالى، لأنهم دائما يستحضرون مولاهم ويشهدون التوفيق من الله، لا بحول منه ولا قوة. العمل توفيق من الله، النية الصالحة توفيق من الله سبحانه وتعالى. ولا ينبغي للعبد أن يعتقد أن هذا بحول منه ولا قوة، بل بحول الله وجوده، فيشكر الله على توفيقه للعمل وعلى توفيقه لحسن النية في ذلك العمل.
Karena dari itu niat yang saleh ini dahulu para salafus saleh selalu memperhatikan niat-niat mereka. Bidayah Sabaga dirhamun. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan 1 dirham yang disedekahkan oleh seseorang bisa mengalahkan 100.000 dirham. 1 dirham mengalahkan 100.000 dirham yang disedekahkan oleh seseorang. Dengan apa? Dengan niat-niat. Yang 1 dirham ini niatnya besar, niatnya luas, bisa mengalahkan orang yang sedekah 100.000 dirham. Kenapa? Karena niat ini adalah amalannya hati. Amalan hati, bukan amalan jasad. Dan amalan hati itu jauh lebih unggul, jauh lebih baik daripada amalan jasad kita. Karena itu dahulu para ulama-ulama, orang-orang soleh selalu menanamkan dalam hati mereka, dalam setiap gerak-gerik tindak tanduk mereka, menanamkan niat-niat yang banyak. Pekerjaan yang mungkin biasa, kebiasaan, tetapi mereka punya niat-niat yang besar di dalam pekerjaannya tersebut. Dan mereka itu selalu menyaksikan kalau beramal soleh itu taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka pun berniat yang baik, niatnya itu juga adalah taufik dari Allah, pemberian dari Allah, karunia dari Allah. Selalu menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang mereka lalui, mereka menyaksikan kepada Allah dan mendapatkan taufik daripada Allah. Disinilah mereka bisa mengungguli, ya, dengan niatnya yang begitu luas tersebut, mengungguli banyak dari perbuatan orang daripada amal-amal badan, amal-amal jasad kita, ya, karena masalah niat sekali lagi masalah hati, dan masalah hati itu jauh nilainya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. قليل من العمل كثرته النية الصالحة، وكثير من العمل قللته ضعف النية والعياذ بالله. خلي نيتك قوية بالله سبحانه وتعالى، واجعلها مخلصة لله سبحانه وتعالى، فإن النية من أعمال القلوب، وأعمال القلوب لا يتطرقها الرياء. أعمال القلوب لا يتطرقها الرياء، فخل كل عمل تعمله في قلبك ما يتطرق الرياء أبدا، بخلاف أعمال الجوارح قد يخلص فيها العبد وقد يتطرقها الرياء. أما ما في القلوب لا يعلم إلا علام الغيوب الله سبحانه وتعالى. فلهذا حيث ما كانت نيتك فإن الله، وقد ورد في الحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. القلب محل نظر الله سبحانه وتعالى، القلب محل نظر الله سبحانه وتعالى، فهو يراقب. فنظف محل ينظر فيه الله، خلوا نظيف دائما. تنظف ثيابك وبدنك ومحل نظر الله وسخ لا، كما تهتم بهذا اهتم بهذا، اهتم بنظافة الظاهر كذلك اهتم بنظافة الباطن، ولا يكون ذلك إلا بالتخلي عن كل خلق ذميم يبغضه الله ورسوله. والنظافة تكون بالتحلي بكل خلق كريم يحبه الله ويحبه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Berapa banyak amal yang sedikit menjadi besar karena niatnya besar. Berapa banyak amal perbuatan yang besar menjadi kecil karena niatnya kecil, niatnya sedikit. Nah, karena itu jaga, perbanyak niat kita, perbesar dan perbagus niat kita supaya amal-amal kita menjadi besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan niat ini tempatnya di hati, amalan hati. Amalan hati ini jauh lebih selamat daripada amalan badan, jauh lebih dilindungi daripada riya. Nah, kalau kita berniat di dalam hati, tidak tampak, tidak ketahuan, hanya Allah yang mengetahui niat-niat kita. Ya. Beda dengan amal yang kita kerjakan dengan jasad kita,
ya, tampak oleh orang lain. Nah, itu kadang-kadang kita masih tertimpa dengan ria, ingin pujian dari orang, ingin ini dan itu. Tetapi kalau niat itu ada di dalam hati, jauh lebih selamat daripada amal-amal yang zahir. Dan juga hati ini tempat penilaian Allah, tempat pandangan Allah. Maka sebagaimana kita setiap hari membersihkan jasad kita, maka hendaknya hati kita juga lebih dibersihkan. Kita lebih mengutamakan kebaikan dan kebersihan hati, karena di situ nilainya kita, di situ perhatiannya Allah kepada kita. Nilai kita di sana. Sebagian orang lebih mementingkan kesucian pakaiannya, kesucian badannya, tetapi hatinya yang merupakan tempat Allah melihat, tempat Allah mengawasi, tidak pernah dibersihkan, dibiarkan kotor. Disinilah pentingnya kita untuk menanamkan niat-niat yang baik selalu di dalam hati kita, sehingga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. وفي الحديث القدسي ما وسعني سمائي ولا أرضي ووسعني قلب عبدي المؤمن اللين الوادع صاحب الوداعة واللين والخلق الحسن، أي وسع معرفة، وسع إيمان، أي وسع رحمة. هذا وسع محل رحمات، محل أسرار، أنوار المولى سبحانه وتعالى. فين تكون؟ في أي مكان نجدها في قلب ذلك المؤمن اللين الوادع الهين الذي هو سمح في القضاء وفي الاقتضاء، الذي هو يألف ويؤلف. أين نجد هذه محط الأنوار والأسرار لله سبحانه وتعالى التي وسعتها أسرار تسع في أي مكان، ما تسعها الأرض ولا السماء ولا العرش ولا الكرسي، لكن وسعها قلب المؤمن صاحب الخلق الحسن المقتدي بجد الحسن محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه وسع المعرفة، وسع الإيمان، وسع الإيمان، وسع العرفان. حينئذ يكون ذلك القلب محط لنظر الله، محط لرحمة الله، محط للطف الله وبركات وأسرار وأنوار من المولى سبحانه وتعالى. هذا هو القلب. فلهذا كان فهم هناك سيدنا الإمام الحداد في قوله سبحانه وتعالى: وعهدنا إلى إسماعيل وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فهم الإمام الحداد عجيب، قال: وعهدنا إلى إبراهيم إيش إبراهيم؟ العلم. وإسماعيل العقل. أن طهرا بيتي هو قلب عبدي المؤمن الوادع اللين صاحب الخلق الحسن النظيف، برسي نظيف ما في غش ولا حقد ولا شيء أبدا. هذا القلب طهره. يا من أعطاك الله العلم، يا من أعطاك الله العقل. فسر إبراهيم وإسماعيل بالعلم والعقل، جندان مجهودهما العاقل يصفيه في تنظيف هذا البيت. فلهذا من عنده علم ولم ينظف البيت فهو من الغافلين ومن حطب جهنم والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. فالله يطهر قلوبنا من النفاق ويخلي قلوبنا عن كل خلق ذميم ويحلينا بكل خلق حميد كريم، ويجعلنا وإياكم من المقتدين بالنبي محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Ma wasi'ani. Dalam sebuah hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak cukup untuk aku meletakkan di langit dan bumi, tidak muat untuk aku meletakkannya, tetapi ada sebuah tempat yang bisa memuat tersebut, yaitu hati seorang yang beriman. Hatinya seorang yang beriman jauh lebih luas daripada langit dan bumi, jauh lebih luas dari bermacam-macam tempat. Apa itu yang tidak mencukupi yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Keimanan,
keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat Allah menaruh asrar, rahasia-rahasianya Allah Subhanahu wa taala, cahaya-cahayanya Allah, keberkahan-keberkahannya Allah. Langit dan bumi nggak cukup untuk menaruh itu, terlalu sempit langit dan bumi. Tetapi hatinya seorang yang beriman luas, cukup untuk Allah Subhanahu wa taala meletakkan hal-hal tersebut. Karena itu ketika ditanya di mana kita bisa menjumpai Allah, di mana kita bisa bertemu kepada Allah, kita akan menjumpai Allah di dalam hatinya orang-orang yang beriman. Hati yang mendapatkan pandangan dari Allah Subhanahu wa taala, hati yang selalu ingat kepada Allah dan tersambung kepada Allah. Di situ kita bisa mendapatkan Allah Subhanahu wa taala. Di antara pemahaman atau ilmu yang disampaikan oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad tentang makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-taifin wal akifin war ruk'is sujud. Dan ketika kami memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk membersihkan rumahku. Kata Al-Imam Al-Haddad menafsirkan atau memberikan pemahaman daripada ayat ini, kami memerintahkan kepada Ibrahim. Arti Ibrahim atau makna daripada Ibrahim di sini adalah ilmu. Kemudian wa Ismail beliau terjemahkan dengan akal. Antahhira baitiya, untuk mensucikan rumahku. Rumah yang dimaksud di sini adalah hatinya seorang mukmin. Hati seorang mukmin itu rumah. Secara zahir di sini rumahku Ka'bah, tetapi yang dimaksud daripada ayat ini adalah hatinya seorang yang beriman. Orang yang memiliki ilmu dan memiliki akal hendaknya selalu mensucikan hatinya. Disinilah yang dimaksud, kata Imam Al-Haddad, daripada ayat ini. Ini keluasan ilmu beliau, keluasan di dalam menafsirkan ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita mensucikan hati kita. Orang yang punya ilmu tetapi tidak mensucikan hatinya, maka ilmunya akan menjadi bumerang kepada dia. Tidak akan bermanfaat ilmunya kalau hatinya kotor. Hatinya yang merupakan rumah tempat pandangan Allah tidak dibersihkan. Begitu juga orang yang berakal. Kalau tidak membersihkan hatinya, yang merupakan tempat penilaian Allah, juga tidak bermanfaat. Orang yang berilmu, orang yang berakal selalu akan mengutamakan kebersihan daripada hatinya, kesempurnaan daripada hatinya, karena disitulah tempat yang luas, tempat Allah meletakkan rahasia-rahasia, tempat Allah meletakkan rahmatnya, kasih sayangnya, kelembutannya, dan macam-macam pemberian Allah yang sangat luas dan sangat besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mensucikan hati-hati kita semuanya. نعم. هذا الوسع قال الإمام الحداد وسع المعرفة، وسع الأمانة، لأن هذه الأمانة عرضت على السماوات والأرض فأبين أن يحملها وحملها الإنسان لما أودعه الله فيه من القلب، يحمل المعرفة ويحمل الإيقان والإيمان. هذا القلب هو المقصود بالخطاب. هذا القلب هذا القلب محبوب عند الله سبحانه وتعالى بهذا الوصف. خلي وصفك هكذا دائما، قلب يحبه الله سبحانه وتعالى. فلا، القلب يسع المعلومات كلها، ما تضيق القلوب بكثرة المعلومات أبدا، لكن الأجرام تضيق. هذه الغرفة تسعها كذا وينتهي وسعها، هذا المكان يسع كذا، هذه الأجرام تضيق نعم، لكن القلب ما يضيق. يتحمل كل العلوم وكل المعلومات، أكثر من الذكاء الاصطناعي اللي اخترعوه في هذا الزمان. قالوا يحفظ كذا كذا مجلدات وكذا كذا،
قلب المؤمن أعظم من هذا كله، أعظم من هذا. يوم القيامة هذه النيات الذي في القلوب هذا تكون لها أجرام. لهذا بعض الصالحين بعض الأولياء يرون الناس على حسب ما في قلوبهم. فيه مكر وخديعة يرى على صورة الثعلب، فيه تعدي يرى على صورة سبع، وهكذا يرون الناس على صورتهم على ما في قلوبهم، يرون صورتهم الظاهر كذلك. وهذا لكن هذا يتحقق يوم القيامة. هذه المواطن تكون لها صور يوم القيامة. فالنيات الصالحة تتصور أعمال أشكال طيبة، والنيات الغير صالحة تتشكل نيات أشكال خبيثة والعياذ بالله. هكذا يوم القيامة تكون. فخلي نياتك كلها صالحة بينك وبين الله، فما يطلع على ما في قلبك إلا الله، فاجعل الذي يطلع عليه الله كله حسن. فإذا حسنت النية فهي تكون الأعمال حسنة حينئذ. وكثر نياتك، لا بأس تكثر نيات. أنا بصلي ركعتين سنة الضحى باتنوي مثال عادة، أنا باتنوي تحية المسجد، سنة الوضوء بانوي، سنة التوبة، سنة الاستخارة، سنة قضاء الحاجة، لا بأس. تو هذه كلها القلب يحويها النيات، حتى أكثر من هذه النيات. فتعطى على كل نية عمل صالح لله مقبول عند الله سبحانه وتعالى. فجدد النية وحرص أنت قبل أن تقدم على أي عمل. حتى مباحاتك تصير طاعات. إذا أنت نويت نية حسنة، كليت بنية تقوي على الطاعة، نمت بنية تقوي على الطاعة، صار نومك عبادة، أكلك عبادة، مباحاتك هذه كلها صارت عبادة. فلا يكون لك وقت إلا وهو عبادة لله سبحانه وتعالى. لكن إذا كنت دائما مستحضر للنية بينك وبين الله سبحانه وتعالى. Al-Imam Al-Haddad tadi mengatakan hanya hatinya seorang hamba yang cukup untuk menerima. Apa itu adalah ma'rifah, pengetahuan tentang Allah. Kemudian amanat, ya, sifat amanah yang pernah Allah tawarkan kepada langit dan bumi menolak untuk memikul amanah tersebut. Lalu dipikul oleh kita manusia. Disinilah yang dikatakan hatinya seorang mukmin itu luas dan kuat untuk memikul amanat tersebut. Hatinya seorang mukmin ini besar sebenarnya. Kalau sekarang kita melihat ada benda kecil bisa menyimpan barang. Misalnya seperti kartu, seperti flash disk, seperti alat-alat. Di situ bisa menyimpan ribuan video, bisa menyimpan ribuan lagu-lagu, kata-kata. Benda yang kecil menyimpan sesuatu yang banyak. Ini hanya sekedar buatan manusia, hanya kemajuan teknologi. Hatinya orang mukmin jauh lebih luas dari itu, jauh lebih hebat daripada itu. Kalau timbangan apa saja, itu ada batasannya. Ketika kita taruh benda yang sudah over, melebihi kadarnya, udah nggak mampu. Itu timbangan. Ya, timbangan kiloan atau timbangan apa saja. Kalau sudah lebih nggak mampu timbangan tersebut. Tapi kalau hatinya seorang yang beriman, nggak ada batasnya. Ya, dia masalah pengetahuan. Semakin banyak dia tahu, itu hatinya mampu untuk mengetahui segala sesuatu. Mampu untuk menerima segala sesuatu. Sangat luas hatinya orang yang beriman. Disinilah pentingnya kita untuk menjaga niat-niat kita supaya hati kita ini semakin luas, ya. Karena satu perbuatan itu kita bisa niatkan dengan beberapa niat, ya. Kita sholat saja di dalam bab fikih, kita sholat satu sholat seperti sholat duha, boleh kita tambahkan dengan niat-niat yang lain. Satu perbuatan tetapi dengan sekian niat. Nanti niat ini juga pada di akhirat kelak
akan tampak aslinya. Niat tersebut akan tampak aslinya. Karena itu sebagian para ulama ketika berjumpa dengan orang yang memiliki niat-niat yang baik, mereka menemukan dalam gambar yang baik, dalam bentuk yang baik. Yang punya niat-niat yang jelek, mereka melihat niat di hati mereka seperti binatang yang menakutkan, binatang yang menyeramkan, seperti kalajengking, seperti ular. Kenapa? Ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala niat daripada orang-orang yang meniatkan tersebut. Tampak aslinya karena mereka memang orang-orang yang ahli mengetahui tentang niat-niat yang ada di dalam hati-hatinya manusia. Hendaknya kita selalu menjaga niat ini supaya kita perbagus niat kita, tempat pandangan Allah, tempat penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perbaiki niat kita jaga niat kita, dan jadikan hati kita tempat Allah mencintai kita. Ini tempat Allah mengawasi kita. Ya, perbanyak niat-niat yang baik, perbanyak niat-niat yang tulus supaya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم يموت المرء على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه. كيف يموت على ما عاش عليه؟ أي ما هي نيته، أي الذي يغلب على قلبه محبته يموت عليه، يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه. فالنية شديدة كما قال الإمام الحداد، قد يوفق للعمل لكن ما يوفق لإصلاح النية، فلهذا يجاهد نفسه على إصلاح النية، يجاهد نفسه على إصلاح النية دائما هكذا، فإنها بالمجاهدة يصير خلاص عنده ديدا، هذا ما يقدم على العمل على طول بالنية الصالحة. لكن بغى منه هذا في البداية مجاهدة، بعدين يصير بعد ذلك سجية له، تصير سجية له ذلك. فالنية ينبغي إذا فاتك العمل تفوتك النية، ينبغي أن تنوي وتعمل، هذا لك أجران. وإذا ما استطعت العمل لا تقصر في النية، إنه نية صالحة. أنت لا تحوس أنا لو كنت عنده أنا بحضر هذا المجلس، نيتي بحضر، هذا نيتك حلتك حاضرة كأنك حضرت مجلس علم. أما ينوي نية بيحضر مجلس العلم، قاعد يخنوا بيحضر وما بيحضر، لا حقيقي. لولا العذر أنا كنت بحضر، لولا أني بعيد منكم كنت بحضر عندكم. نية صادقة، كأنك حاضر معنا في الدرس وكأنك موجود معنا في الدرس، ثوابك وأجرك. كما قال الحبيب علي بن عبد الله بن شهاب ويخاطب ناس عندهم في الروحة، فقال ناس في جاوة يدركون سر وبركة من هذا المجلس، وناس في هذا المجلس لكن في قلوبهم اعتراض، ما يدركون لا سر ولا بركة من هذا المجلس. سبحان الله، بحسب النيات وبحسب المقاصد. شوف كيف. إذا محل لهذا كان الخلود في الجنة. ليش؟ لأن المؤمن ناوي أن يطيع الله ولو أطال الله عمره آلاف السنين، نيته هذه أوجبت له الخلود في الجنة. والآخر الكافر العاصي نيته أنه يبقى على كفره وعلى عصيانه حتى لو عاش آلاف السنوات، فلهذا خلد في النار ذلك الكافر على قدر قصده ونيته، لأنه نيته البقاء على الكفر وإن عاش آلاف السنوات. فهذه النيات لها شأن عظيم عند رب البريات سبحانه وتعالى. فأصلح النية، فإن صلاح الأعمال إنما أساسه إصلاح النية، والله يصلح النيات والمقاصد ويبلغنا وإياكم جميع المقاصد في عافية. Niat ini sebenarnya perlu perjuangan dari kita. Sebagaimana dari tadi diterangkan, amal yang kecil jadi besar karena niatnya besar dan banyak, atau sebaliknya. Tetapi manusia itu kalau sudah terbiasa, dia mulai berjuang dan membiasakan niat yang baik di setiap pekerjaannya, nanti akan terbiasa dengan sendirinya, akan terbawa. Tapi kalau tidak pernah diperhatikan, tidak pernah mujahadah, dengan berjuang
untuk menanam dalam satu pekerjaan, menanam niat. Kalau tidak dibiasakan seperti itu, maka tidak akan terbiasa kita menanam niat-niat yang baik. Karena itu niat ini sangat besar. Kita misalnya banyak orang punya niat tapi mentah ya. Misal dia mengatakan, aku pengen hadir majelis, tetapi sebenarnya itu hanya sekedar bukan niat ingin hadir ya. Kalau orang niat betul-betul, lalu ada uzur karena sakit atau karena satu dan lain hal, lalu menyebabkan dia nggak hadir. Seandainya nggak ada penyebab tersebut, dia akan hadir. Disinilah yang namanya niat itu jujur. Kalau sekedar cuman niat atau sekedar ungkapan, tetapi lalu cepat berubah, maka itu niatnya juga kurang baik. Biasakan untuk menanam niat-niat yang tulus, niat-niat yang baik, niat yang banyak, sampai kita terbiasa. Dalam hal yang kecil, terbiasa kita menanam niat-niat yang banyak. Bahkan disebutkan, kenapa orang Islam itu kok dikekalkan oleh Allah di dalam surga? Karena niatnya memang akan taat kepada Allah selama-lamanya. Karena itu diganjar, diberi pahala oleh Allah, kekal di dalam surga. Orang kafir kenapa dikekalkan dalam neraka? Karena mereka dengan niatnya untuk terus kafir kepada Allah, ingkar kepada Allah, tidak percaya kepada Allah. Karena itu mereka dikekalkan. Niat di sini yang menjadi perhatiannya Allah Subhanahu wa taala. Juga dikatakan tentang niat ini, Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab, beliau mengatakan, berapa banyak orang yang hadir di majelisku di Tarim, di Hadramut sana, tetapi dia nggak hadir sebenarnya, nggak dapat apa-apa. Ada orang yang ada di luar negeri, ada di Jawa, tapi dia hadir di sini, dapat yang apa yang ada di sini. Dengan apa itu? Dengan niatnya. Dengan niat dari manusia. Tadi beliau mengatakan ada orang yang jauh di luar negeri dapat apa yang didapatkan di majelis ini. Karena itu hendaknya kita selalu memperhatikan daripada niat kita, memperbaiki niat-niat kita. نعم فلهذا النية والقصد له أثر كبير. قال الإمام الغزالي لو جامع امرأة أجنبية يظنها زوجته ما يأثم؟ ليه؟ لأنه يعتقد أنها زوجته حلال له، كأن اشتبه عليه مثال. ولو جامع زوجته تلبست عليه وتنكرت عليه فجامعها وهي يظنها أجنبية وأنه يزني، يأثم على ذلك القصد، يأثم على قصده. شوف كيف، وهي زوجته، لأنه ناوي المعصية والعياذ بالله. وهكذا الشارع تعبدك أن تصلي وأنت متطهر، لا، تعبدك أنك تصلي وأنت تعتقد أنك على طهارة، أنك طاهر عن الحدثين، وأن ثوبك طاهر وبدنك طاهر. هذا شرط الصلاة، لكن حقيقة الأمر ده. فلو مثال صليت، بعد ما صليت تبين أنك على غير طهارة، تثاب على نيتك وعلى قصدك، لا على فعلك. وقرأ القرآن وهو ناسي للجنابة، يثاب على نيته، لا يثاب على القراءة. وهكذا. فهذا للنية لها أثر كبير في إصلاح الأعمال حسنا، وفي إفساد الأعمال قبحا والعياذ بالله. فجعل نيتك لله ومع الله في كل حال وفي كل وقت وفي كل أوان. Karena itu niat ini sangat besar pengaruhnya kepada seseorang. Dampaknya kepada seseorang, masalah niat ini akan banyak membuat perubahan di dalam kehidupannya. Al-Imam Ghazali pernah mengatakan, seandainya ada seseorang yang mengumpuli seorang wanita, dan itu wanita adalah orang lain, tetapi dia menyangka itu di istrinya sendiri. Dia mengira wanita itu istrinya, ya, bukan niat mau berzina. Lalu setelah dia kumpul ternyata, ya, seperti dia memang nggak ketahuan atau bagaimana begitu. Kemudian ternyata setelah dia kumpuli ternyata ini bukan istrinya,
ternyata orang lain dia tidak berdosa karena bukan diniatkan, memang bukan sengaja. Atau sebaliknya, ya, ada seorang yang ingin berzina, seorang laki-laki ingin berzina, niatnya akan berzina. Tiba-tiba dia berzina dengan seorang wanita, ternyata wanita itu istrinya sendiri. Pekerjaannya itu, ya, dinilai berzina, ya, walaupun yang dia kumpuli itu istrinya sendiri. Karena apa? Karena niatnya untuk berzina. Allah Subhanahu wa ta'ala menilai daripada niatnya tersebut. Nah, ini niat tempatnya kesucian hati, kebersihan hati. Begitu juga kita diperintahkan dalam agama, kita diperintahkan untuk sholat. Ketika kita sholat, kita diperintahkan untuk bersuci. Bersuci dari segala macam najis, kotoran. Lalu kita juga diperintahkan untuk badan kita suci, ya. Seandainya setelah kita sholat, ternyata pakaian kita ada najis, atau di badan kita ada najis, kita tetap diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sholat yang kita kerjakan tadi tidak sia-sia, ya, tidak sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini niat, ya, pengaruh daripada niat. Karena itu jadikan niat kita selalu semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu niat-niat kita yang baik sehingga diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. الشيطان يقعد للمؤمن على الصراط المستقيم، ما يريد أن ينوي نية صالحة ولا عمل صالح. شوف هذه الصلاة التي صليتها وأنت على غير طهارة واجب عليك أنك تقضيها. مع هذا تثاب على نيتك وعلى قصدك، وتثاب على تلاوتك للقرآن وأنت فيها. ليه؟ لأنك تعتقد أنك على طهارة، ثم بان أنك على غير طهارة. شوف هكذا يعامل الله سبحانه وتعالى عباده. فأصلح أعمالك لله سبحانه وتعالى، واجعل مقصودك الله. كثير مننا ينقضي عمره تنقضي أعوامه ما عمل شيء عبادة قهر فيها نفسه لله سبحانه وتعالى. فإن أعمال الجوارح قد يحسنها الإنسان، يحسنها البر والفاجر، لكن أعمال القلوب لا يحسنها إلا البر المخلص لله سبحانه وتعالى. فكيف إذا اقترنت هذه الأعمال القلوب وبرهنتها الجوارح كان له أضعاف الأجور من المولى سبحانه وتعالى. هذا كان أفضل الذكر لله بالقلب واللسان، يليها الذكر بالقلب. فإذا يليها الذكر باللسان ويجاهد نفسه على حضور القلب حتى يكمل إيمانه ويكمل له الثواب لذلك العمل من الله سبحانه وتعالى. Salat yang tadi kita kerjakan, lalu selesai sholat kita tahu kita sedang dalam keadaan banyak najis, ya. Sholat kita wajib diulangi, sholat kita wajib diqadha, tetapi Allah tetap berikan pahala. Allah berikan pahala karena niatnya kita tadi di dalam mengerjakan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini pentingnya kita untuk memperhatikan niat kita. Banyak orang melakukan amal perbuatan yang besar, bahkan sampai meninggal belum ada niatnya yang murni, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal perbuatannya banyak, tapi niat untuk Allah itu enggak ada, ya. Sehingga amal perbuatannya menjadi sia-sia. Mereka hidup lama banyak melakukan sesuatu, tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu juga dikatakan zikir yang paling besar pahalanya itu zikirnya lisan, tetapi yang juga ada hati di sana. Hatinya juga ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang lebih utama, ya. Hati kita yang mengingat Allah itu lebih utama daripada lisan kita. Tetapi kalau digabungkan lisan dan hati semuanya berzikir kepada Allah, begitu juga amal-amal yang lain, perbuatan-perbuatan yang lain, ya,
jadikan menjadi besar, menjadi agung, menjadi mulia, karena di situ kita tanamkan niat-niat yang baik, niat-niat untuk Allah Subhanahu wa taala. نعم. العلماء الظاهر يتكلمون على النية من حيث تعريفها حقيقة، حكم، محل وزمن، كيفية وشرط، مقصود حسن. لكن علماء الباطن يتكلمون عن النية من حيث إخلاصها لله. فأهم شيء أنك في النية تستحضر مقصودك الإخلاص لله سبحانه وتعالى، بس هذا هو أهم حاجة. لا مجرد هوى نفس، اتباع هوى النفس، لا، تؤثر هوى الله على هوى نفسك وتجعل وتقدمه على ذلك، فحينئذ تكون نيتك مخلصة لله سبحانه وتعالى. فإذا جمعت في النية ما قاله علماء الباطن علماء الظاهر، فحينئذ حزت الثواب كاملا في الدنيا وفي البرزخ وفي اليوم الآخر. فالله يصلح لنا النيات والمقاصد ويبلغنا وإياكم جميع المقاصد بجاه النبي محمد الذي حاز جميع المحامد، ويحفظنا وإياكم من كل حاسد ومن كل حاقد ومن كل جاحد بجاه النبي محمد الذي جاءنا وعلمنا جميع المحامد. يا رحمن يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام استجب دعانا ولا تخيب رجانا إنك على كل شيء قدير وإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين. Ulama banyak menerangkan tentang masalah niat-niat ini, ya, niat yang zahir dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan bermacam-macam jenis-jenisnya, itu di dalam zahirnya. Tetapi di dalam batinnya niat itu adalah semata-mata karena Allah, hanya ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Disitulah yang terpenting daripada niat ini, menjadikan segala sesuatu yang kita buatkan, yang kita perbuat, utamakan Allah. Jadikan Allah prioritas di atas segalanya. Kalau kita sudah menjadikan Allah selalu yang kita utamakan, maka kita akan mencari apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjadikan niat kita ikhlas karena Allah, kita akan mencari solusi yang terbaik dari segala. Kalau kita sudah bisa melakukan niat tersebut cocok, zahirnya, batinnya, perbuatannya juga baik, niatnya juga baik, maka di situ kita akan mendapatkan pahala-pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Di situ kebaikan-kebaikan yang tidak terhitung yang akan menjadi ladang pahala kita dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau mendoakan kita dengan doa-doa yang panjang, doa-doa yang besar. Semoga niat-niat kita selalu diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, diperbagus oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam segala tindak tanduk perbuatan kita. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam penyakit, dari segala macam kerusakan-kerusakan yang bisa merusak amal perbuatan kita. Dan doa-doa yang panjang tadi yang dipanjatkan oleh Habib, semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا عملنا ما علمنا وزدنا خلاص فيما علمنا وفيما عملنا يا رب العالمين. واشرح الصدور ويسر الامور وصلح النيات والمقاصد وبلغنا جميع المقاصد يا رحمن يا حي يا قيوم، واجعل هوانا تبعا لما جاء به حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ووفقنا لاتباعه والاقتداء به في الاقوال والافعال والحركات والسكنات، واقضي لنا جميع الحاجات، واغفر لنا الذنوب والخطيئات، واغفر لنا من مضى، واحفظنا فيما بقي وما هو آت، واصلح الظواهر والخفيات يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام بجاه حبيبك محمد سيد السادات استجب دعانا ولا تخيب رجانا إنك على كل شيء قدير وإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي.